Dili tetini lam chetan dam dili hando dili kalbi yang long di penangan atum ke lahai arsi plan saputa ke claim dili handum do bon sistemi alang litum sistemi tangka ka dure joni mate aparts amen kachini ni joni kunat pensinam nanji mapu lahai kachini ni joni di po give up that di sistemi ili research lo kenang so ili full odong ni ili full odong lo dak aja ili kopi mai ning kan kopi aso ili kachali jiman ning han full long dola di sistemi ni sistemi class 6 so hutmen ning kan lo Sudani lista में अपार संगोका अमेर ना हुई कचनी ले जोनी कुना पे से नाम नंजी मापु लाहे कचनी ले जोनी से ले लिस्टा में क्लास से सहुत में निहालो सेटा गिव अप द लालो सहुत दी सेटा में अभी बंगे रिसर्च करी लो अभी बंगे रिसर्च लो के अमेर ना हुई हाई हुई बंगे लो लिस्टा में अदोर सु a subset homu si 2000 ba 4000 di 5000 la soda le rokta do sita josi li ninga flong ben ning hang buti ador bang kelang ni lo ili asoso ador tum he ko homu ta do sita me ili beginners pan ge hadi ili beginners pan ge hala hai ka cho lasi lahai lo ili tu give up nang ne ili tu ke claim jing ning hang josi ili ninga flong ben ke claim jing ning hang buti tu claim ta cho lasi lahai lo lasi lon chethana bang non lili nang tum phan amen nang than mun bok ko son son ko pipia part si lili la non rc plans ka selam jinom lili ke album ma di lasi non la transmitter di la non lili odong la ke transmitter bula fsi 6 transmitter di la lili online long pe se ponlo la ke robu.in ko kan de robu.in pe se lili la order ponlo la ke fsi 6 transmitter la pendela so transmitter ke penangan ke beginners to say and pen common it's very common di la so transmitter en bang do and the listen athi beginners to man la so transmitter hello ke mina and the adun tu la transmitter ke na malong di nang tu long la receiver nang du ni ho fsi 6b pu receiver la data 6 channel receiver do pen de nang tu jong si project the aphan de nang tu 10 channel ma 12 channel 25 channels di na solar receiver ta do setami non Labangso transmitter lo gela 6 channel receiver se dai dun athela ke ile tum 6 channel ta sufficient lan itu be beginners cho lan mate kasi la receiver lo lo bete nang tum lo ini lo do bain ki nang do la lo bain ki po kasi la bain ki ko pipan ma mate ko so si la transmitter be receiver kachinj ki nai ma po putha ba le ka pre along si video selam pon thu po mate nang tum kopi pi ahomu aphuthak se nang tum kachini kan tum nang tum comment long nang pino nang keneli a video stame selam pon po tende adun tu la landet te lo te nang tum neli ka order pon dulan la te propeller neli pre propeller do neli lo si bange la lo pre propeller do tende la Labangso propeller la ke 5-inch propeller lo la pen tri-blade busila ke thoma pani purde to sin ani tum long ni long hili le ablet ta jo two-blade propeller ta jo ni long la ke two-blade propeller pulo ni na pakla bon po la ke two-blade propeller pulo pente la te tri-blade propeller pulo la bang 6-inch la bang 5-inch propeller de lazi la hello ni kana bon online long nang tum shop long pon la pon ni description long pipo ai puta ban de pen dan dun tu ni la lipo battery stami ni long do ke 1800 mAh lipo battery pen de 3 cell la pen C ratings stami 45 C ratings la pen de la C ratings kopi lo di la hai puta ban mo ka friend video long ni tham pon la po an ton pen de la hello lemon lipo battery se le pon jo se nami tum ning han mate orange lipo battery se tami cho kapre a brand battery do lipo battery tami ni liban ke lemon lipo battery se pon lo dan dun tu la nami tum long la lipo battery nam lo pete nami tum lo la charger ke do ke na so lo la ni ken ke imax b6 v2 a charger lo la ke professional balance charger or discharger big lalo na pendela so charger kinam along hindi na rin tumlong la adapter nang dun hindi la adapter pula la de la nang dun po at hila output current
ke supply ju phan ke nanglitum lap usi chuna o anke la ban ke lalo nanglitum input bang ke la put kan chut ho output bang ke la put kan lo nanglitum la dak dang lo ben chui ke chu ju bang ke mo la hai putha ban ni ka phek lo nan tham on o lalo la stamina ni online lo pek si ke an pon lo ina dun thu do la non ni la ba so youtube la ba so video long ban ke tham pon ni la RC plans isi along kenangji apart amukan sini li tham pon cholo kopi pin si kenangi ma di la non ni next project long phan he di la hai putha sini li tham pon lo pende adun thu do la nanglitum la receiver ESC stand for electronic speed controller di last time ini 40 ampere ESC si ampere lo 40 ampere ESC pendela so ESC support ke 2S to 4S lipo battery support lo pende neli long itu ke la non neli long itu ke la ke negative wire pen signal wire si to chot pende athi that positive wire bang jam ya thina ke rini vet setami rithom du nei polo setami ni la algo ba ni bang ni 5 volt bang ni kaprek UBEC dei UBEC bu BEC mane BEC stand for battery eliminating circuit di la 5 volt a power setami ni kaprek external pen ni supply nang kokpo mo la hai wiring ba ni na thap po la se last time ESC lo last time ni online pen se polo Kasi andun to la soldering kit di soldering kit lalu tu cenam vik ni athi mohala solder hu jadi lahai alom lahai ESC lo minang tu lo lahai na solder dun di lahai bullet connector lahai ke la ubang dia female connector lo bukan sa female connector lo mo lahai abang ke nang tu lo nang dun dia la so ESC nang tu nam lo pute lahai bang wiring bang soldering lahai bang nang tu metang se cheklam ni Lasi la soldering kit lai kana bang kana sok lasi la soldering kit ke ni asset na so order pon placebo budi brand pen la lo ni nang so paklan pon la lo ni la placebo bot ke la jak ajak ta dulu multimeter stamina nu ala phone nang ni lo ko no la stamina ni tumlong nanti tumlam lo pete lahai shop asset nang nun din multimeter lahai hun tan nang tumlang dun lapo last time ni online ta sen polo nanti adun sunan ni tum kenam nang do la servo motor budi servo motor lah lo ni long do ke 6 piece do servo motor ni 6 piece se order polo kan ni non nam pokta bo lah lo servo motor budi la ni ken bang 9 gram pente a degree bang 180 degree and charting ullo la make pente 180 degree and charting ullo pente adun thu servo motor la hai lo pente adun thu na tum kenam nei do la ni long la push rod do de la lo push rod ke anu tum la sta online lo pen long pon po ni so description lo ki pon po nó xuống về rồi đó nãy lâu post rot một cuộc sống sẽ cần đến mấy mà là hai ba người nào đi tung phân cà phê video lòng sẽ làm thắng ổn ổn nãy lâu post rot 5 piece đó và bây giờ đun thứ control horns đi control horns của là lâu control horns nó có cái một con gì lahal ng control horns po. Lakin mo hala elevator mati aileron radar lahal ng palo laban ke mo lang ito ba kusong sa kaning lima na nili napakla mo po sa dami laban ke nili Amazon pen si order pon de hala mo pen napaklang ana hon mo na hala ba lu buton inten sa dami laban ke nili Amazon pen si pon ka dolan no corporate na bakla dolan no là đi hả? Nhờ là bằng cái vịt đi qua là vịt gì nàng RC plan qua là vịt gì cái đồ mà là hai bằng này
nanglitum chini nanji kenang sot lo jong si nanglitum RC plan selam lo pute athi nanglitum labangso amotor a capacity la ni example lo son neli la a motor a kV la 2400 kV lo peda propeller ke 5 inch propeller the full max ni max thrust possible pu aja kong phan ni ko an aja kong vungun ma ni la bang so motor pe la so propeller la tum ba mate yo sin ni la 3s lipo battery pe ni claim lo pate la bang so a motor di aja kong to 1800 kilogram an un ni la mate ini 1800 kilogram lo pate na ni tum aeroplane avian bang ke 1800 kilogram ar do se na ko apya yo sin ni tum ate ong lo pate na ni tum sanundet na the seta me article pop ende England will for but in Jong that di lain lo sen na tum la ba ning ka chipinai kenang so la se adu la nam tu na la hello la ke mona ni tum jo sin na tum hem do pate la ke na ni lo stamin ni lo na be dem sin ni order for dem lo la se la hello pende adu tu la glue gun di lalu glue gun pula lagi lah bang kami ni Flipkart dan si order phone Flipkart dan si ni phone glue gun pula lagi lah kami lalu tumpan ni kenam bang lagi 60 watt ando thì nanti adjustable di jadi ko ana watt si nang ma ko ana power si nang ma daga so glue gun lo ke ini settings ni adjustable glue gun lo la bang temperature ni ko ana watt si nang ma lahai putar bang moni list kami plan nilap dan adun sudah lah ho lipo voltage checker di ko an a voltage si nang battery do lang ma battery ke check phan lo la ke nang lo mu tangjar bom lo pute nang ni check hin dang ma ti la pen ma le la bang so charger pe le check la mi ho seta mi nang ni la so charger current chu nang kok ma ti seta mi la bang so apon dai nang ni jo si hong a so si tangjar dam lo pute la ke nang ni charger nang ni lo la dang direct là son chuột khóc là chọc là nhìn nó nằm phát lại một bộ là son sẽ khi đốt bó nó nhìn nó là battery đó là có ăn này hả 3.81 đi 81V đó là acetin là 3 cell đi mất 3.81V ăn cái này tụi mình này ăn thế này là nó nên biết storage mode lo sẽ đó जो से नाले तुम स्टोरेज मोड भी बेलो पते हैं दी नाले तुम ला फुल चार्ज भी को पते आरजी रिंग भी को पते हैं दी मो नाले तुम ला बांसो लाइपो बैटरी सिस्टम में मे के चोई फन है अचांस थे कांपो ऐसे ला है लो ला है बांग निंग कच भी नहीं केना सो मो नाले तुम बान अंतोन पेने दी कोसन से वायरिंग कुरी नहीं मा कोसन ला लाइपो बैटरी सिस्टम में कोसन से के चार्ज नहीं मा मदे कोसन से ट्रांसमीटर में रिसीवर के बाद नहीं मलाया पुटाक ले ली कपड़े वीडियो लगा अपलोड वो तभी तुम ना जो दिन दिन लो इधर आ जो पता चो तसे लाए तो से नाले तुम लगा सो यूट्यूब चैनल दा नाले तुम कचनी जी दिन लो ऑनलाइन पे नाले तुम कमेंट सेक्शन लो ना पचनी लो दिली अंतोन पेन इसी नाले तुम कमेंट पॉइंट पेन से दिली लगा सो वीडियोस तमे सेलाम पने को काडो